দুই দুইটি এক তো দুই মূল্য সাথে সমান রাইট এটাকে যেতে কি সেটা দুই দিতে ଆଉ ସେଠି କଣ କହିଲା ଏକ ଯେତିକି ଏକ ତ 3 3 ଖଣ୍ଡ ଏକ 3 ଏବଂ ଏକ 3 ତିନୋଟି ଏକ ତ 3 ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସେମିତି ଚାରୋଟି ଏକ ତ 4 ଚାରୋଟି ଏକ ସବୁ ଅନ୍ତର କଲର ଦେଇଛି କାରଣ ଜାଣିବେ ସହଜ चारोटी एक तो 4 गोटे एक साଙ୍ଗरे समान चारोटी एक तो 4 गोटे एक साଙ୍ଗरे समान ल देखिबे हेले सेमती एक तो 5 अछि मतलब 5टा एक तो 5 5टा हेले गोटे एक साଙ୍ଗरे समान जैसे एक